Ćao svima, ja sam Darko, a vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Ovoga puta vam predstavljamo legendarnu pušku ovih prostora, čuveni M48. Zastav M48 je prva domaća vojna puška proizvedena nakon Drugog svjetskog rata. Ova čuvena repetirka koristi metak 7,9x57, odnosno 8 mm Mauser. Nastala je 1948. godine na osnovu nemačke puške Mauser K98 i u odnosu na nju se malo razlikuje, ali o tome nešto kasnije. Također, konstrukcijska rješenja preuzeta su od puške Mauser M24 koja je korišćena u Kraljevini Jugoslaviji. M48 po kvalitetu ne zaostaje iza čuvenog K98. Naime, proizvodnja puške se odvijala na nemačkim mašinama koje je Jugoslavija dobila na ime ratne odštete. Do zamene poluautomatskom puškom M59/66, M48 je bila standardna puška Jugoslovenske narodne armije. Korišćena je u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, najčešće sa optičkim nišanima u ulozi snajperske puške i u Iransko-Iračkom ratu. Na Balkanu je uz određene modifikacije koriste lovci, a Zastava je do skoro proizvodila, tačnije od 2013. godine, i lovačku varijantu M48/63. Probamo probojnost metka 7,9x57 na metalnu ploču, profilisanu metalnu ploču od 6 mm. Na predlog jednog gledalca probamo i klasično FMJ zrno i soft point lovačko zrno. Pa da vidimo. Prvo ide FMJ zrno, pa onda soft point. Da vidimo rezultate. Kao što možemo da vidimo, jedno i drugo zrno su bez problema probili ovu ploču. Vidimo ovdje gore pogodak sa FMJ, znači Full Metal Jacket, sa šiljatim zrnom. I evo kakav je izlaz. A dole vidimo pogodak soft point lovačkog metka. On je pri pogodku malo uži nego šiljati, ali je zato pri izlasku dosta širi nego šiljati. Veći, kako kažem, konus je napravio. Kao što možete vidjeti, ovo je profilisano gvožđe, negdje oko 6,5-7 mm, bez problema 8,57 i jedno i drugo zrno prolazi. Sada ćemo prvo dejstvo 8,57 različitih vrsta, 3 različite vrste zrna na balistički gel. Iako smo skoro sigurno da će sve 3 da prođu, probamo klasično FMJ zrno,
probamo zrno Soft Point za lov koje sada proizvodi Prvi Partizan i probamo staro zrno koje se više ne proizvodi u Prvom Partizanu. Pa da vidimo njihov učinak na balistički gel. Znači prvo ide šiljati, FMJ metak, zatim ide lovački Soft Point i onda onaj stari lovački koji se više ne proizvodi u Prvom Partizanu. Da li vredi da pokušavamo i dalje? Ajde da vratimo gel pa da probamo dalje. Ne mislim da ne vredi više gađati čak sad i ovaj koji se više ne proizvodi PPU, jer od gela više ništa nije ostalo. Previše moćan metak. Previše. Gledajte šta je ostalo od gela. Evo, ulazne rane jedna pored druge. Tak, tak. Evo lovački, pogledajte vi to. Kroz ceo gel je rana. Nema svrhe onaj stari da pucamo više od gela, ništa nije ostalo. Apsolutno je i ovaj novi lovački Soft Point odličan. Imamo jedan fragment. Vjerovatno od lovačkog. Da, olovo od lovačkog. Znači ako pogodite svinju, ima da čistite olovo, ali dobro? Fenomenalno. Ovo su svi delovi gela koji su uspjeli da pronađemo. Ostatak je rasut gore negde po grudobranu. Imamo koliku silinu 8x57 ili ti 7,9 Mauser nosi. Zanimljiv test u svakom slučaju. Evo, pošto posle dva hica od gela ništa nije ostalo, planirali smo da ispalimo i ovo tupo zrno. Evo, samo za vas probat ćemo sad ovo tupo zrno koje se više ne proizvodi protiv gvozdene ploče od 6 mm. Mogu da kažem da ga ploča nije ni osjetila, ali sad ću da vidimo. Evo pogodak ovim tupim zrnom. Kao što možemo da vidimo, ni ova ploča apsolutno nije mogla ništa da mu radi što se tiče zaustavljanja, ali zato iza, pogledajte kolika je širina otvora. Znači veća je od naravno šiljatog i od onog Soft Point koji se sada proizvodi za lov. A pogledajte ovaj koliki. Ovo je bio neka fenomenalan metak, ne znam zašto ga Prvi Partizan više ne proizvodi, ovo je fenomenalan metak za lov. Kao što možemo da vidimo, ovo je stara municija, trebalo mu malo vreme dok kapisla odradi. Evo prvo neki tehnički podaci ovako kada je puška na stolu. Dužina M48 je 1095 mm. Dužina cevi je 590 mm, dužina nišanske linije je 504 mm, a težina cele puške je 4,1 kg. Kapacitet magacina je 5 metaka. Brzina zrna na ustima cevi kod M48 je 730 metara u sekundi. Na prvi pogled vidimo odmah razlike u odnosu na Mauser K98, puške na osnovu koga M48 i nastao. Prvo, cev na M48 je kraća za 10 mm. Vidimo da drvena obloga na M48 se proteže preko zadnjeg nišana sve do sanduka.
Također, sanduk je malo kraći nego kod originalnog Mausera, iako je konstrukcijski zatvarač isti kao kod nemačke puške. Kada ovako razgledamo pušku, vidimo naravno tangencijalne nišane koji idu od 100 metara do 2000 metara. Na po 100 metara su podešavanja. Vidimo prednji nišaneti mušicu. Fabrički ovdje ide zaštitnik prednjih nišana. Ovdje na ovom modelu je skinut. Vidimo ovdje dole ispod šipku koja služi za čišćenje oružja. Naravno vidimo kundak prepoznatljiv sa ovim delom kao što smo rekli. I vidimo zatvarač sa nosačem zatvarača. Vidimo da nema metak u magacinu i nema u cevi. Okidanje kod ove puške je tipično vojno okidanje, znači malo je teže. Imamo jedan hod i ovdje dolazimo na ovo prvo koleno takozvano i onda malo jače povlačenje dolazi do okidanja, ali sasvim je zadovoljavajuće za vojnu pušku koja je dizajnirana 1948. godine. Cev kod Mausera, kod M48 je rađena rezanjem i ima 4 žljeba. Prvo ćemo sada preciznost puške M48 na 80 metara. Koristimo snajperski metak iz 78. godine. Pa da vidimo rezultate. Pogodci na 80 metara sa mehaničkim nišanima su po meni odlični. Evo imamo 1, 2, 3 i ova dva koja su malo pobegla na dole, verovatno tako što sam malo jače, malo brže povukao okidač pa su mrdnula na dole. Inače, grupacija je sasvim solidna, čak šta mogu više da kažem, odlična. Ovo nemojte da pokušavate da replicirate, mi ovo radimo u kontrolisanim uslovima, pored nas je čovjek sa završenim kursom za protivpožarnu zaštitu i imamo protivpožarne aparate. Evo, pokušali smo 2 puta da zapalimo plinske boce, znači 4 plinske boce smo iskvarili, ali nismo uspjeli da zapalimo plin koji beži iz plinske boce prilikom pogotka, jer je metak previše brz, napravi previše jak pritisak prilikom pogotka u bocu i ugasi vatru koja pored gori. Tako da, sljedeći put. Kada rasklapamo M48 za čišćenje i podmazivanje, prvo naravno provjeramo da li nemamo metak u cevi i u magacinu. Nemamo. Napnemo, znači ovako, pošto smo cirkulisali zatvarač, on je u zapetom položaju. Stavljamo kočnicu u uspravnom položaju, to je bitno posle za rastavljanje zatvarača sa nosačem. Povlačimo do ovde dok ne udari u zaustavljač zatvarača. Pomeramo ovu polugu zaustavljača i prosto vadimo zatvarač sa nosačem. Sada možemo šipkama i uljem da očistimo cev. Zatvarač rastavljamo. Kod M48 tako, kod lovačkih karabina je drugačije. Kod M48, pošto je kočnica u ovom gornjem položaju, imamo ovdje jedno malo dugme koje pomerimo na gore da bi mogli da zarotiramo ovako. I onda sad ovdje udari u ručicu zatvarača, pomerimo ga opet na gore dok ne prođe ručicu zatvarača. I posle samo jednostavno odšrafljujemo. I ovdje imamo udarnu iglu sa oprugom. I to kada čistite nemojte previše da stavljate ulja. Dovoljno je s jednom suvom krpicom koja je natopljena ulju, ali vrlo malo, da jednostavno obrišete zatvarač, to jest ovaj mehanizam unutra
oprugu i udarnu iglu, jer ako previše stavite ulja u zimskim uslovima prilikom lova, to može da stegne i onda udarna igla neće da funkcioniše, a također prilikom opaljivanja može vruće ulje, ako ne koristite naočare, da odavde prsne i da vam povredi oko. Kod M48 imate ovdje šipku koja se odvrće, šipku za čišćenje, tako da i nju možete koristiti prilikom čišćenja oružja. Također je vrlo bitno da puške koje nemaju hromiranu cev obavezno čistite odmah nakon gađanja, jer u prvih 3-4 sata već kreće da se javlja korozija. Pogotovo kada pucate sa starom municijom, jedna od municije koju smo danas koristili je stara municija sa živinim fulminatom, odnosno municija korozivna. Tako da ona je vrlo loša za cevi koje nisu hromirane i vrlo brzo orađaju. Kada smo očistili pušku, sastavljamo prvo zatvarač i podmazali sve naravno, umereno. Vraćamo ga u svoje ležište i prosto zašrafljujemo. Dok ne dođemo do ovog dela da moramo da pomerimo ponovo ovo dugme da prođe ručicu zatvarača i ono klikne na svoje mesto. Vraćamo zatvarač sa nosačem. Ovako. I zabravljujemo. Otkočujemo. Opaljujemo u beznom pravcu. Provjerimo još jednom da li sve funkcioniše. Sve funkcioniše. I ostavimo zatvarač u zadnjem položaju i puška je dalje spremna. Dole imamo postavljena 4 balona od 5 litra puna sa vodom. Da vidimo šta će zrno Soft Point, lovačko zrno PPU, da uradi na te balone. Da vidimo da li će da uspe da ga voda zaustavi. Mi sumnjamo, ali ajde da probamo. Da li ga je zaustavilo? Daj da vidimo. Evo, zadnji balon je uhvatio delove zrna, sada ćemo da vidimo. Ušao u zadnji. Znači, tu je i košuljica. Skroz je kako se otvorila. A tu je i zrno. Olovno. Znači, ovako je to trebalo da bude. Će uđe lepo, ali neće. Ne znam, deformisalo se, ali otprilike ovo je košuljica koja je držala ovo olovo. Ovako je bilo, evo kako se otvorilo i zaustavilo se u zadnjem balonu. Uvek kada koristite vatreno oružje, bezbednost neka vam bude na prvom mestu. M48. Nebitno dalje uzmemo iz sefa, sa stola, skidamo sa ramena. Pretpostavljamo da je metak u cevi. Provjeravamo tako što otvorimo zatvarač, pogledamo vizualno da li nema metak u cevi, pogledamo da li nema u magacinu. Metak nema. Okinemo u bezbednom pravcu. Želimo da gađamo, punimo oružje tako što otvorimo zatvarač. Ako imamo ovako novim okvirima stavljeno imamo, ako ne, jedan po jedan metak punimo. Ubacujemo u magacin. Zatvaranjem ubacujemo metak u cev. Prst je van okidača, cev je u bezbednom pravcu. Stavljamo kočnicu na srednji položaj. Na srednjem položaju kočnice možemo da rukujemo zatvaračem, ali ne možemo da opalimo. Na skroz položaju u desnoj strani ne možemo da rukujemo ni zatvaračem. Pronađemo što želimo da gađamo. Stavljamo antifone. Ciljamo. Otkočujemo oružje. Repetiranjem, ovo je obrtno-četni zatvarač, moramo ubaciti sljedeći metak u cev. Ubacujemo, međutim ne želimo više da gađamo. Stavljamo kočnicu u srednji položaj. Metak je u cevi, municija je u magacinu.
pošto je kočnica u uspravnom položaju, možemo da rukujemo zatvaračem, ali ne možemo da opalimo. Tako i praznimo pušku. Izbacujemo metak, ubacujemo nov. Izbacujemo i dokle god više nema municije u pušci, otkočujemo, okidamo u bezbednom pravcu i za svaki slučaj zatvarač ostavite u otvorenom položaju da budete sigurni da nema municije i da puška ne može da opali. I onda pušku odložite u sef. M48 je prepoznatljiva, kvalitetna, precizna i izdržljiva puška koja koristi dobro poznati i kvalitetni metak 7,9x57. Mauserov sistem obratno-čepnog zatvarača je dokazan nebrojano puta. I danas, nakon više od 100 godina od konstruisanja ovog sistema, moderne puške kojima je cilj preciznost, koriste neprevaziđena Mauserova rešenja. Svaki ljubitelj i kolekcionar vojnog oružja mora da ima M48 u svojoj kolekciji. Prilikom pretrage oglasa ovakav M48 nisam uspeo da nađem, dok lovačke varijante se kreću polovne oko 200 eura. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde. Vidimo se sljedeći put.